ଖରା ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ନୂଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ ଦେହ ପେଟ ଆଉ ମନ। ତା ସହିତ ଦେହକୁ ଭାରି ହିତକର, ପସନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପିଲାଠୁ ନେଇକି ବଡ଼ ସଭିଙ୍କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତରଭୁଜ ଆଉ ଶାଗୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ନୂଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟିଏ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଖାଇବାକୁ ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା, ଖରାଦିନେ ମଜା ଆସିଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତରଭୁଜ ନେବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବଜାରରୁ ତରଭୁଜ କିଣିବେ, ଦେଖିବେ ତାର ଉପରର ରଙ୍ଗଟା ପୁରା ଗାଢ଼ା ହେଇଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବାଳିଆ ହେଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତରଭୁଜ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିବ ଆଉ ଭିତରଟା ପୁରା ନାଲି ହେଇଥିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରଭୁଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଲି ରଙ୍ଗ ଆସିଛି। ଆଉ ଏମିତି ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ତରଭୁଜର ଉପରେ ଟିକେ ହଳଦିଆ ବା ଟିକେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟିକେ ଟିକେ ଦାଗ ଥିବ, ସେଇ ତରଭୁଜ ବିଲକୁଲ ନେବେନି। ପୁରା ଗାଢ଼ା ରଙ୍ଗର ତରଭୁଜ ନେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗେଲୁ ଚାଖିକି କହୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ହେଇଛି। ଏମିତି ତରଭୁଜ ବାଛିକି ନେବେ, ବହୁତ ରସ ବାହାରିବ ଆଉ ରସଟା ପୁରା ମିଠା ରହିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତରଭୁଜକୁ କାଟିବା। ମୁଁ ଏଠି ଫାଳେ ତରଭୁଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ତରଭୁଜ ଅଛି। ଆମେ ଫାଳେ ତରଭୁଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରଭୁଜ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଖାଇସାରିବା ପରେ ତାର ମଞ୍ଜିକୁ ବିଲକୁଲ ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ମଞ୍ଜିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ଆଉ ତା ଚୋପାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରସତକ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଚୋପାରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଯେଉଁ ତରଭୁଜ ଚୋପାର ଉପର ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍ଟଟା ଅଛି, ପୁରା ଗାଢ଼ା ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍ଟଟା, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ ବା କାଟିଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ଧଳା ଅଂଶ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରର ଅଂଶଟି ତାକୁ କାଟିକି ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏଥିରେ ଟୁଟି ଫ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ତାକୁ କୋରିକି ଆପଣମାନେ ହାଲୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଠି ମଞ୍ଜିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଖରାଦିନେ ତରଭୁଜ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ। କେବେ ବି ତରଭୁଜର ମଞ୍ଜିକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁନି। ମଞ୍ଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ହେଇଗଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପିଟା ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତାପରଠୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତରଭୁଜର ମଞ୍ଜି ସବୁ କାଢ଼ିକି ଧୋଇକି ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ନେବା ମିଶ୍ରି। ଆପଣମାନେ ଚିନି ବିଲକୁଲ ନେବେନି, ଦେହ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମିଶ୍ରି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଖରାଦିନେ ମିଶ୍ରି ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ, ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ମିଶ୍ରି ଅଳ୍ପ। ଏମିତିରେ ତରଭୁଜ ବହୁତ ମିଠା ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶାଗୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମିଶ୍ରି ହେଉ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ହେଉ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଚିନି ବିଲକୁଲ ପକାଇବେନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶ୍ରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତରଭୁଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ତରଭୁଜକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। କେତେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ରସଟା ବି ପୁରା ନାଲି, ଗାଢ଼ା ନାଲି ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଆସିଛି। ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ତରଭୁଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲା ପରେ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଆଉ ଛାଣିବେନି। ଏମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଦରଦର ହେଇକି ଅଛି। ପାଟିକୁ ବି ଖାଇଲା ବେଳେ ବା ପିଇଲା ବେଳେ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ନେବା ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଅଧ ଗିନା ଶାଗୁ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଶାଗୁ ନେଇପାରନ୍ତି, ଛୋଟ ଦାନା ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଦାନା ଶାଗୁ ହେଉ। ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଦାନା ଶାଗୁ ନେଇଛି। ଶାଗୁକୁ ପ୍ରଥମେ 3-4 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମକଚିକି ଧୋଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଶାଗୁର ଯେଉଁ ଅଠାଳିଆ ଅଂଶଟା ଥିବ ସେଇ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିକୁ ନିଗିଡ଼େଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ତରଭୁଜ ଆଉ ମିଶ୍ରି ଗୋଳା ପାଣି, ସେଇ ପାଣି ଆମେ ଶାଗୁରେ ଦେଇକି ବତୁରେଇବା। ଆଉ ଯେତିକି ଶାଗୁ ବୁଡ଼ିଲା ପରି ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରଭୁଜର ରସ ଦେବେ, ବେଶୀ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦେବେନି, ନହେଲେ ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ପୁରା ଶାଗୁ ଯେତିକି ଲେଭେଲରେ ଥିବ ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରଭୁଜର ରସ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗୁ ଟିକେ ବୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ, ପୁରା ତାଠୁ ଅଧିକ ଦେବେନି, ଟିକେ ହାଲକା ଯେମିତି ପୁରା କଭର ହେଇଯିବ ସେତିକି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଏଠି ରସ। ଦେଇସାରିକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। ଶାଗୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଠି ବତୁରିଯିବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଛୋଟ ଦାନା ଶାଗୁ ନେଇଛି, 1 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବଡ଼ ଦାନା ଶାଗୁ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ 3-4 ଘଣ୍ଟାରୁ
अधिक टिके बतुरेबे जहाँफल कि पूरा नरम हो सागु बतुरिकी। एठी देखंतु आमे जो अवशिष्ट बळिला तरभुज और मिश्रीर रस ताकू आमे गोटे काच बोतल रे रखीदबा। एठी आमे गोटे जिनस मिसेबा टिके चटपटा सुआदिया करबा पई तरभुज रस को सेथिपई आमे देइदबा गोटे लेंबुर रस को मिसेइदबा ए तरभुज रस रे बढ़िया पूरा टिके हाल्का खट्टा रहिबो। ता सहित तरभुज मिठा मिश्री आमे मिसेइचे पेट को ठंडा रखिबो आउ टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहिबो। एबे देखंतु 2 फाळ लेंबू एठी रस चुपुड़ी सारिबा परे आउ टिके चटपटा करबा पई ए जो रस रे आमे पकेबा गोटे चामच चाट मसला पाउडर पूरा चटपटा होइकी रहिबो। आपण माने जेतेबेले तरभुज रस पिउथिबे सेतेबेले टिके एमिति लेंबू रस हो किंबा चाट मसला भजा जीरा गुंड एमिति पकई देले तार स्वादटा आहुरी बढ़ी जाए। तापरे आमे फ्रेशनेस पई टिके पुदीना पत्र ताजा पकई कि ताको भल भावरे बोतल रो ठिपी को दे देबा आ ताको भल भावरे सेक कर देबा। एमिति करिकी फ्रिज रे रखीदबा जेतिकी समय सागु बतुरिबो सेतिकी समय ये पूरा फ्रिज रे रही कि रसटा पूरा ठंडा हो। एठी देखंतु निश्चय रस को ठंडा करिकी रखिबे जहा फल रे कि आमे जो सागुर प्रस्तुत करिबा आगो को व्यंजनटी से पूरा गोटी गोटी हेकी रहिबो। एबे देखंतु गोटे घंटा परे सागु तरभुज रस सहित बड़ा भाव में बतुरिकी आ पूरा सुखिला सुखिला हो जाइए। एथिरा बिल्कुल पानी मिसेबेनी एमिति हल्का हल्का दरदर बटा करदेबे। देखंतु केते बढ़िया भाव में दरदर बटा हो जाइए। आउ अधिक जदि आपण माने रस देदेबे जो तरभुजर रस ताले टिके पानिया हो जिवो सेथिपई आपण जस्ट बुड़ीला भलिया देबे रस तापरे बतुरी गला परे पूरा सुखिला हो जिवो। जदि सेट हेई न थाए ताले आधा घंटा पई फ्रिज रे रखिदेबे। किंतु एठी जेहेतु मो अल्प रस देइथिली जस्ट सागु बुड़ीला भलिया एठी बढ़िया भाव में बाटी होला परे पूरा सुखिला सुखिला हो जाइए। ताकू आमे छोटो छोटो गुड़ा बाहर करके ताकू गोल गोल करके गढ़िबा। एठी देखंतु पूरा छोटो छोटो करके करिवे बहुत बढ़िया देखा जिवो। एबे आमे कोन करबा ना गोटे पात्र रे किछि पानी नै जिबा पानी को भल भाव में फुटिबा पई छाड़ी दबा। मीडियम फ्लेम करके भल भाव में जितेबले देखिए फुटी जीव पानी तापर आमे जो सागुर छोट छोट गुड़ा प्रस्तुत करके रखी बा छोट छोट बॉल्स प्रस्तुत करके रखी से सब बॉल्स गुड़िक ये देदेबा। आ ध्यान रे रखिए सेतिकी बेले पानी पूरा टकमक होइके फुटुथिबो जहा फल कि ये जो सागुर बॉल्स आमे दबा से बिल्कुल लागीबनी केही खा सहित पूरा गोटी गोटी होइके रहिबो। आ गोटे मिनिट पर देखिए धीरे धीरे सागु बॉल्स गुड़िक पूरा गोटी गोटी होइके भासीबाकू लागिबो 3-4 मिनिट पर। जेतेबेले देखिए एमिति मीडियम फ्लेम रे 3-4 मिनिट भल भाव में फुटेबे। एठी देखंतु केते सुंदर हेकी फुटुची आ केते सुंदर भाव में सबु गुड़ा गुड़िक ऊपर को भासीबाकू लागुची पूरा छोट छोट बाटी परी देखा जाउची। आ देखंतु रंगटा केते सुंदर आसीची पूरा नाली रंग। एबे आमे कोन करबा ना चूलारू काढ़ी दबा ताको गोटे स्ट्रेनर रे दे दबा जहा फल रे कि ए जो पानीटा अलगा हे जिवो आ गुड़ा गुड़िक अलगा हे जिवो। आ देखंतु एठी सागु गुड़ा गुड़िक पूरा पूरी गरम अछि आको एमिति जदि अधिक समय रखी देबे ताहले टिके लागी लागी जिवो। सेथि पई आपण माने कोन करिवे ना आमे गोटे थाली रे ताको टिके खेलेकी रखी दबा हल्का खेलेकी रखी देले से लाखी की गोटे गोटे सहित रहिबनी। तापरे सांगे सांगे आमे कोन करबा ना जो बोतल रे रखी थिले काच बोतल रे फ्रिज रे रखी थिले जो तरभुजर रस पूरा ठंडा ठंडा तरभुज रस रे आपण माने ए जो गुड़ा गुड़िक पके देबे। देखिबे एते सुंदर भाव में गोटी गोटी ही जीवो ता सहित आउ किछि बरफ मध्य दे देबे। ठंडा ठंडा तरभुज रस रे एमिति छोट छोट गुड़ा खाइबाकू बेस बढ़िया लगे। आपण माने तरभुज रस को टिके टिके पिउथिबे आ जो सागुर गुड़ा को खाउथिबे एते बढ़िया लागिबो। खाइकी पी परिबे बा पीकी खाई परिबे जहाँ आपणक इच्छा केमिति परसिबे। देखंतु एबे तो हमर प्रस्तुत हे गला। आपण माने काच ग्लास नेबे किंबा कप रे मध्य आपण माने नै पारंती। एबे हमें कोन करबा ना ग्लास रे दे देबा ए तरभुज रस सहित ए जो छोट छोट गुड़ा गुड़िक देखिबाकू भी खूब सुंदर देखा जाउची। जे केही भी खुशी रे खाइबे आ पीबे। आपण मानकू ए नुआ प्रयासर नुआ व्यंजन नुआ शैली रे केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जणेबे। भलो लागिथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा सहित हाइप मध्य करदेबे। आ जदि फेसबुक पेज रे देखुतांती ताहले निश्चय फॉलो करिबे। तेबे आजि पई एतिके जय जय जगन्नाथ।